वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पाकिस्तान से मुतल्लिक जितनी फेक न्यूज है वो आप समझते हैं, जो उधर बैठे हुए हैं वो ये समझते हैं कि वो सारी बड़ी जी वैलिड है। जितनी फेक न्यूज आरएसएस के व्हाट्सएप ग्रुप्स चला रहे हैं वो सारी बहुत वैलिड है जी, वो तो ऑथेंटिक तरीन है, सही है। और जब हम अगर कोई बात करें इंडिया में जो ह्यूमन राइट वायलेशंस भी होती हैं उसके ऊपर हमें कहने लग जाते हैं कि तो फेक मीडिया आप सुन रहे हैं। तो भाई नजम सेठी देखें, आप सलीम साफी देखें, आप कामरान खान आप देखें, आप शाहजेब खान ज़्यादा देखें, आप तलत हुसैन देखें, हामिद मीर देखें, काशिफ अब्बासी, इवन के काशिफ अब्बासी जो है वो जरा प्रो आर्मी वगैरह नजर आते हैं। इनमें से कोई भी एक बंदा मुझे अभी तक ऐसा नहीं नजर आया कि जिसने ये कहा अफगानिस्तान में तालिबान आ गए बहुत अच्छा हो गया। सलीम साफी तो बेचारा बहुत परेशान मुझे नजर आया, शाहजेब खान ज्यादा अच्छा खासा परेशान नजर आया। यार मतलब हर वक्त यही बातें करते रहते हैं और ये तो जी उनका मुल्क ऐसा है कि सारे ही इस तरह हैं। यार हर कोई ऐसे नहीं है भाई, आपको पाकिस्तान का नहीं पता, हमें पता है। पाकिस्तान में बहुत रीजनेबल लोग रहते हैं। पाकिस्तान में सारे पागल नहीं रहते कि हर कोई जहाज के ऊपर मरने को तैयार बैठा है। लोगों को वाकई फिक्र है कि पाकिस्तान की डायरेक्शन क्या है। तो हर वक्त आप लोग तो ये समझते हैं कि शायद इधर उधर जो बैठे हैं आप अपनी नफरत का असल में चूरन बेचते हैं, कि आप हर वक्त इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि पाकिस्तान में सारे पागल बैठे हैं। भाई पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, हारिस पाकिस्तान से आया, ठीक है, हम पाकिस्तानी हैं। और अगर हम आप समझते हैं कि हम जैसा सोचने वाले सिर्फ मैं और हारिस ही बैठे हैं इधर, या महलीद सरकारी बैठी है, बस यही हम लोग ही बैठे हैं सिर्फ जो ये बातें कर रहे हैं। भाई हमसे बहुत पहले लोग ये बातें कर रहे थे और पाकिस्तान में बहुत समझदार लोग बैठे हैं जिनको वाकई दर्द होता है कि पाकिस्तान किस साइड पे जा रहा है। मगर आप अपनी नफरत ही हर वक्त बेचने के चक्कर में रहते हैं कि भाई हर वक्त ही जो है पाकिस्तान में शायद कोई जिहाद की बातें हो रही है। नहीं हो रही होती भाई, आम आदमी को अपनी रोटी कमाने से फुर्सत नहीं है। मुल्ला लगा है जिसके खिलाफ आपसे ज्यादा हम लड़ रहे हैं। मगर यार ये क्या मतलब, हर वक्त यही बातें आते हैं। पहले ये बड़े माइल्ड और बड़े एजुकेटेड साउंड करते हैं, आखिर पे वही लिद करके चले जाते हैं जो आम लोग कर रहे होते हैं हर वक्त। कोई थोड़ा सा देखो ना, कोई दूसरी साइड भी देखना शुरू करो। हमारा ही काम है कि हम ही इंडिया की दूसरी साइड देखेंगे। आप लोगों ने कभी पाकिस्तान की दूसरी साइड नहीं देखी। पाकिस्तान में ही फैज अहमद फैज हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान में ही हुआ ना फैज अहमद फैज, पाकिस्तान में ही अहमद फराज हुआ है, मेहदी हसन भी पाकिस्तान में ही हुआ है, ठीक है, नुसरत फतेह अली खान भी वही हुआ है। और कोई मुझे ये बता देंगे नुसरत फतेह अली खान जैसे या फैज अहमद फैज जैसे या मेहदी हसन जैसे लोग कभी इंडिया से लड़ाई की या इंडिया के लोगों को मारने की बात करेंगे? यार आप सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में चीजों को देखना छोड़ें, इस बात को समझें कि लोग दोनों तरफ अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। जब तक आप अच्छे लोगों से हाथ मिलाने के लिए तैयार ही नहीं जब होंगे तो वो बुरे लोगों से कैसे लड़ेंगे? तो आमतौर पे क्या होता है, जो इंडिया की तरफ या पाकिस्तान की तरफ नफरत फैलाने वाले हैं वो ये चाहते ही नहीं है कि अच्छे लोग दोनों साइडों के आपस में हाथ मिला लें। और जिस दिन तक ये आरएसएस वाले या जमात इस्लामी वाले या तहरीक लब्बैक वाले ये आपस में एक दूसरे को जवाब देते रहेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा, सही है, कभी भी कुछ अच्छा नहीं होगा। जब मॉडरेट लोग जो अमन की बात करते हैं वो बात करना शुरू करेंगे, आप उनका नैरेटिव सुनेंगे तो शब तब आपको चीजें कुछ बेहतर लगेंगी। यानी मुझे एक चीज के देख के हमेशा बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, वो ये है कि यार आप लोगों के, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, आप लोगों के ज़हन में बिल्कुल भी ये नहीं आता कि पाकिस्तान में भी इंसान रहते हैं। हर वक्त दुश्मनी देखते रहोगे तो फिर तो आपको कभी भी इंसान नहीं नजर आएंगे ना। बहुत आसान सी बात है ना। और मुझे भी पता है कि इंडिया में सारे सिर्फ आप जैसे लोग नहीं हैं। और मुझे अफसोस होता है कि जब हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो पता नहीं हम लोग क्योंकि इस्लाम की बात करते हैं तो ये सारे आरएसएस वाले टुन्नी जो है वो हमारी तरफ आते हैं और वो हमेशा वो अपनी आंखों से अपनी जो एक बायसनेस की आना क्या सिर्फ उससे देखना चाहते हैं पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को। भाई पाकिस्तान में भी गोश्त पोश के लोग रहते हैं और अगर पाकिस्तान में कुछ भी, अफगानिस्तान में ये यकीन रखें, यकीन जाने, मुझे अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है उसका सदमा है, दिली सदमा है। मैं वाकई दुखी हूं। जिस दिन से अफगानिस्तान में वो सब कुछ हुआ है उस दिन से इवन के मेरे एटीट्यूड में बहुत फर्क आया। मैं अपना एनालिसिस जब करता हूं तो मुझे पता है कि एक मेरे बैक ऑफ माइंड कहीं एक टेंशन है कि अफगानिस्तान में इंसानों के साथ क्या हो गया, ठीक है।
میں یہ نہیں دیکھتا کہ افغانی میں یہ نہیں کبھی بھی نہیں کہوں گا. آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں پاکستان میں بھی طالبان آنی چاہیے. بھائی میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ افغانستان طالبان کو ڈیزرو کرتا ہے. ادھر جو بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ ہو گیا, جن کے سکول بند ہو گئے ہیں, جو ادھر بیٹھی رہیں گی, جو گھروں میں قید ہو جائیں گی, یار عورتوں کے ساتھ, اس کے اوپر میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اور آپ کے سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ مریں گے تو بہت اچھا ہوگا. یا پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ یہ جب 9/11 ہوا تھا تو کچھ بیوقوف پاکستان میں تالیاں بجا رہے تھے کہ جی جیت گئے. تو اگر آج 4 بیوقوف اس بات پہ تالیاں مار رہے ہیں کہ امریکہ افغانستان سے ہار کے چلا گیا, تو بھائی امریکہ ہار کے تو نہیں کیا نا, ہارتا تو وہ ہے نا جس کا کوئی واقعی فزیکلی نقصان ہوا. امریکہ میں تو لوگ آج بھی بارز کھلی ہیں, امریکہ میں آج بھی ہاسپٹلز کھلے ہیں, امریکہ میں آج بھی ویکسین لگ رہی ہے سب کو. افغانستان دنیا کا واحد ملک ہے. ذرا سوچیں, اپنی عقل سے سوچیں. افغانستان اس وقت اتنا برا حالات ہے افغانستان میں کہ کوئی ویکسین کی بات ہی نہیں کر رہا. پاکستان میں ہم روز دیکھتے ہیں اسٹیٹسٹکس, اتنی ویکسین آ گئی, چائنا سے آ گئی, یہ ہوگی وہ ہوگی. بتائیں آپ کے پاس ابھی تک ایک بھی نیوز آئی ہے کہ افغانستان میں اتنے ملین ڈوزز ویکسین کے دے دیے گئے اور لوگوں کو لگ رہی ہے؟ کیا وہاں پہ کووڈ سے لوگ نہیں مر رہے ہیں نا؟ ہمارے خبر ہی نہیں ہے ہمارے پاس. وہاں پہ کووڈ نہیں پھیلا ہوا, وہاں پہ لوگ نہیں مر رہے, وہاں پہ لوگوں کو ویکسین کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت وہاں پہ بھی, مگر ہمارے پاس ہماری نظر ہی نہیں ہے اس بات پہ, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا. تو یہ کیا ہے؟ یہ انسانی المیہ ہے. ٹھیک ہے, یہ انسانی المیہ ہے. بطور انسان ہم سب ہار رہے ہیں کہ ایک ملک میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں ہمیں بالکل بھی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. ہمیں بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم اس بات میں انٹرسٹڈ ہیں کہ ادھر طالبان نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, وہ کر دیا. جو پاکستان میں بیٹھے طالبان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں وہ بھی بیوقوف ہیں, اور جو انڈیا میں بیٹھے یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں طالبان آ جائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہے, پاکستان تباہ ہو جائے گا, وہ بھی بیوقوف ہیں. کیونکہ یہ یاد رکھیں, آج افغانستان تباہ ہوا ہے نا تو کچرا پاکستان کو اٹھانا پڑے گا. اور سب سے بڑی ریالٹی یہ ہے, پاکستان کو یہ کچرا اٹھانا پڑے گا. جو کچھ افغانستان میں ہوگا سب سے بڑا نقصان اس کا پاکستان میں ہوگا. اور جس دن اگر فرض کریں کوئی دنیا کے سب سے برے ٹائم میں کبھی پاکستان میں ویسی انسٹیبلٹی ہوئی جیسی افغانستان میں ہے, تو سب سے بڑی مصیبت انڈیا کو پڑے گی. یہ میں آج آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں. فرض کریں کہ پاکستان میں طالبان آ گئے, ان کے پاس نیوکلیئر ویپنز آ گئے, تو یہ سب سے بڑی مصیبت انڈیا کی ہوگی. اس ٹائم آپ کی سانسیں سوکھی ہوں گی اس دن کہ کوئی چلا نہ دے ہم پہ ایک آدھا ویپن. ٹھیک ہے, اور جب ویپن چلتے ہیں تو ویپن کا کوئی دین مان نہیں ہے, کوئی مذہب نہیں ہے. وہ ہندو نہیں ہوتا, وہ مسلمان نہیں ہوتا کہ صرف ہندو کو مارے گا, اور وہ ہندو نہیں ہوتا کہ صرف مسلمان کو مارے گا. اس دن سب مریں گے. اور یہ جتنے ڈرگز افغانستان سے پاکستان میں فلو کریں گے, ریفیوجیز آئیں گے, سب بدامنی پاکستان میں پھیلے گی. ان کے پاکستان کی اکانومی ویک ہوگی, اور وہ ہو رہی ہے, وہ شروع ہو گیا کام. مگر یہ کیسے ہوگا اور کیسے اس کا اینڈ ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا. افغانستان میں طالبان کی حکومت کیا لے کے آئے گی, پاکستان پہ کیا افیکٹ ہوگا, گریٹر پورے ریجن پہ کیا افیکٹ ہوگا, ہم لوگوں کو اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے. ابھی آپ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہوگا, اور ہو سکتا ہم لوگوں کو بھی نہ ہو. مگر کیا ہوگا پھر اینڈ پہ؟ چیزیں اچھی تو نہیں ہوں گی. پاکستان میں اگر کچھ اچھا نہیں ہوتا تو اس کا انڈیا پہ کیا افیکٹ ہوگا, یہ آپ لوگ نہیں سمجھتے. ابھی جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ اس چینل پہ ہونے والی لائیو سٹریمز اور ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں. میرے کام اور مجھے سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون ہے. آپ پیٹریون پر چینل کے ممبر بن سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے.